muso tele lajɛbagaw an ka foli b'aw ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na aw bisimila an ka kɛnɛ mandi kan ni o ye politiko kɛnɛ ye politiko kɛnɛ kan bi an ka maa welelen o ye Ramata Keita ka bɔ bɛrɛbɛrɛtɔn sadi kɔnɔna na Gawusu Bacili ka bɔ AMGV o kɔnɔna na ni o ye association de monde sans guerre sans violence ayiwa o y'a nazarakan ye ni o de an ka kɛ diɲɛ kɔnɔ kɛlɛ ani balawu olu tɛ diɲɛ min kɔnɔna la ayiwa olu y'an ka maa welelenw ye bi an bɛna kuma d'u ma u ka foli bila an lajɛbagaw la Ramata Keita ka bɔ sadi kɔnɔ i ni ɲankuma an bɛ kuma d'i ma i ka foli bila an lajɛbagaw la. Alhamdulilayi n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka Muso TV filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo wulada foli la ala k'an ni sababa bɛn. Ayiwa o diyara n ye Gawusu Bacili an bɛ kuma d'ale ma a ka foli bila an lajɛbagaw la. Assalamu alaikum an bɛ an lajɛbaa bɛɛ fo ka aw ka teleso yɛrɛ ɲɛmaaw bɛɛ fo y'an wele a diyara n ye a bɛnn'a ma. Ayiwa a diyara anw yɛrɛ ye an y'aw wele a y'an ka wele jaabi min ye bi wula in na sigi bɛna kɛ kumasen min kan o de ye k'a fɔ fɛɛrɛ jumɛnw bɛ se ka sɔrɔ jamana in a ka se ka jɔ kokura ye ani maaw ka se ka don da kelen fɛ kokura ye jamana ko taabolo la. Ayiwa n'i ye o fɔ k'a fɔ jamana a ka jɔ kokura ye nanzarakan na ni o ye reconstruction ye ka tila ka taa se réconciliation ma ni o de ye maaw ka tila ka fara ɲɔgɔn kan kelen ye tuguni a b'a yira k'a fɔ fan dɔ fɛ ayiwa maaw kɔni faralen don a b'a yira fan dɔ fɛ ayiwa jamana kɔni a kun jɔlen don nka ko wɛrɛ nana don a ko la. Ayiwa an ka ɲininkali fɔlɔ an b'a daminɛ ayiwa Ramata Keita la sadi tɔgɔ la an bɛ hakilaji kɛ k'a fɔ kalafili tɛmɛnen député sigi ko la ni o ye wasadenw ye ale tun ye musobɔ ye ayiwa Bafulabe bɛ mara la o tɛ ayiwa an bɛ kuma fɔlɔ e la mun de nana ni kuma ye min b'a to a bɛ k'a fɔ ko jamana a ka jɔ tuguni n'o ye reconstruction ye mun de kɛra o tuma na ni jamana ni a kun yɛrɛ kɛra. Alhamdulilayi n bɛ lamɛn jɛkulu bɛɛ fo tuguni ala ka an bɛɛ sababa ma kuma na ayiwa ne kɔni bolo o kuma ye reconstruction kuma tɛ sisan ye quoi parce que n'i y'a mɛn i b'a fɔ ko reconstruction o ye ni kɛlɛ kɛra ka ban kɛlɛ kɔfɛ de an bɛna ni reconstruction min na ou bien réconciliation ko kuma bɛ yen mais Mali bɛ guerre la hali bi koyi kɛlɛ bɛ yen hali bi donc ne yɛrɛ bolo ne ka fɛla yɛrɛ la ne ka jatew la reconstruction yɛrɛ tuma tɛ sisan ye fɔlɔ san ko bɛɛ ka gira ka ko reconstruction réconciliation an t'o wagati la an bɛ kɛlɛ de kɔnɔ kɛlɛ bɛ se ka ban cogo di kun jumɛn ye kɛlɛ in ye an b'o de ɲɛɲini k'a dɔn walasa dan ka sigi kɛlɛ la ni dan sigira kɛlɛ la tuma min na an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni reconstruction kuma ye ka sɔrɔ ka bɛn ni réconciliation ye. Ayiwa Gawusu Bacili o ɲininkali kelen bɛ na e ma n'i y'a mɛn ko reconstruction ayiwa mun de tun kɛra ni yɛrɛkɛli nana n'a bɛ ka fɔ maaw ka fara ɲɔgɔn kan. An bɛ an lajɛbaga bɛɛ fo ka f'u ma ko salamu alaikum hali bi i ka ɲininkali nin diyara n ye diyara n ye ka da sabuya fɔlɔ min kan fɔlɔ o y'an yɛrɛ ka tɔn taabolo ye i y'a fɔ kuma daminɛ cogo min na an ka tɔn ye association un monde sans guerre et sans violence Mali n'i y'o tɔn sugu ko mɛn dɔrɔn o bɛ min fɔ ka kɛlɛ kɛ ka hakili jagabɔw kɛ ka fɛɛrɛ sɔrɔ bɛnbaliya ni farafarali min ye ani kɛlɛ k'olu ban donc n'i y'a ɲininkaliw na a bɛ ko an na mais anw bɛ n balimamuso y'a fɔ cogo min na ko reconstruction kuma tɛ sisan ye an bɛ se k'a fɔ kuma don nka anw ka hakilina ye mun ye fɔlɔ an kana fɔ an ka mɛn wuli ko ka reconstruction kɛ ka réconciliation kɛ i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na an k'a ɲɛɲini k'a dɔn mun y'an se yan fɛn dɔ de y'an se yan n'i y'a mɛn wuli an ka jamana jɔ kura ye tuguni an ka fara ɲɔgɔn an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ n'o bɛ tali kɛ réconciliation na mun y'an se mun y'a to maliyɛnw fara la mais hali bi ne b'a fɔ maliyɛnw ma fara koyi ne ka hakili jagabɔ la n b'a ye kuma dɔ la k'a fɔ réconciliation kuma bɛ fɔ a bɛ komi i b'a fɔ c'est imaginaire dɔw de bɛ ka fɔ la ka maliyɛnw fara ka sɔrɔ maliyɛnw ma fara e bɔre ne balimamuso n'an ka denkundiw bɛ yen an bɛ ɲɔgɔn sennabɔ koyi an bɛ taa ɲɔgɔn kunko bɛɛ la ni maa min tɛ faralen don a bɛ ɲɔgɔn sennabɔ wa mais réconciliation in bɛ ka kɛla mun kama k'an k'a kɛ fɛn dɔ de bɛ yen nɔ o fɛn jumɛn ye mauvaise gouvernance mauvaise gouvernance de y'an se nin ma dɔw de ko k'u ma sɔn mauvaise gouvernance ma
dɔw de ko ko injustice sociale bɛ jamana kɔnɔ dɔw de ma sɔn bon mɔgɔw ka taabolo tɛ kelen ye donc dɔw m'o bolo fɛnɛ an ka fara ɲɔgɔn kan i b'a kuma mɔgɔw ma kɛ Mali an ka fara ɲɔgɔn kan an ka bolo di ɲɔgɔn ma an ka kɛ kelen ne ko Maliens bolo bɛ ɲɔgɔn bolo koyi an bolo bɛ di ɲɔgɔn ma mais Maliens tɛ se ka sigi ka fara ɲɔgɔn kan nkalon de kan o kuma kɔni tant que tiɲɛ ma fɔ jamana jɔ la an bɛ bɛn bonne gouvernance de kan an bɛ bɛn justice sociale de kan n'o tɛ yen Maliens tɛ se ka bɛn dɛ donc ne bolo ne tɛ b'a fɔ Maliens yɛrɛ ma fara yɛrɛ Maliens ma fara a ye kuma min fɔ ko kɛlɛ an ka kɛlɛ bɛ sen na kɛ jamana kɔnɔ i bɛ se ka réconciliation fɔ cogo di k'a sɔrɔ dɔ bɛ ka kɛlɛ yakuba la yɔrɔ dɔ la e bɛ se ka réconciliation fɔ cogo min na dɔ bɛ ka kɛlɛ yakuba la jamana fan dɔ la donc fo de ka ban ni minnu bɛ ka kɛlɛ yakuba la olu ka dɔn u ka jalaki ka bi u kan tiɲɛ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna réconciliation in a ma se programme ba fɛn o mɔgɔ bɛ réconcilier mɔgɔ bɛ réconciliation bɛ k'a yɛrɛ ma mais tant que kogo senna a bɛ kɛ tubabu b'a fɔ ma un discours vain an b'a kuma fɔ nka an tɛ taa yɔrɔ si ayiwa Aramata Keyita e ko reconstruction n'o ye an ka segin ka jamana jɔ k'an ma se o waati ma fɔlɔ ko sabula ko dɔ bɛ sen na ayiwa ni o ye mankanw ni o n'a ɲɔgɔnnaw ye e ko e b'a fɛ o de mankan de ka ban fɔlɔ ayiwa an bɛ se k'a dɔn e yɛrɛ ka hakilila la mankan ninnu mun de la a mɛnna halisa a bɛ sen na ani n'a sɔrɔ o jaabi fana b'i bolo mun yɛrɛ de nana ni mankan ye voilà n balimakɛ kuma ɲɛna maintenant ni ko mankan bɛ sen na o tɛ dogo la o Malien bɛɛ b'a kalama ko mankan bɛ sen na n bɛ n balimakɛ région tuguni kuma na a ye mun fɔ jamanadenw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo koyi jamanadenw bɛ ɲɔgɔn fɛ Maliens ma fara mais jɔn ni jɔn farala État ni a denw de jamana ɲɛmɔgɔw ni jamanadenw de faralen don yaya ni réconciliation kuma bɛ kɛ pour yani ka bɔ i ka question jaabi c'est l'État jamana ani jamanadenw de kan ka réconcilier o sɔrɔla mun fɛ ale ye bakuruba caman fɔ kuma kɔnɔna na mun kɛra raison ye mun y'a to jamanadenw ni jamana ɲɛmɔgɔw tigɛra ɲɔgɔn na ka kuru don u ni ɲɔgɔn cɛ ale y'a kumaw fɔ bakuruba la n tɛna segin o bɛɛ kan olu ye facteur caman ba de ye maintenant ni n ko guerre bɛ sen na guerre in origine ye mun ye a tɛ dogo la kosɛbɛ o mais n bɛ se ka fitinin dɔrɔn fɔ an k'a ye nin bɛ n hakili jigin Thomas Sankara la n bɛ tasi bila k'a ye nin kɛnɛ in kan sabula ale ye kuma fɔ donjan kuma fɔ o ni bi cɛ a ka kuma in fɔli bɛrɛ t'a jɛ san 40 na a bɛ sɔn k'o bɔ ni ma fili kɔni bɛɛ a ka ca n'o ye yɛrɛ parce que hali ale yɛrɛ ka fatuli ni sisan cɛ o ni san 40 ka surun dɔɔnin i y'a faamuya a ko jamana o jamana ni a b'a yɛrɛ kalama qui est conscient un État conscient ne sous-traitera jamais sa sécurité à un groupe armé quelle que soit sa capacité n bɛna yɛlɛma ko jamana o jamana n'o ka hakili ka bon hakili bɛ jamana o jamana na o t'a ka jamana lakana kalifa mɔgɔ wɛrɛ la mun t'a a yɛrɛ ye i y'a faamuya Thomas Sankara y'o fɔ donc ale y'o fɔ don na mais bi Mali b'o kɛnɛ de kan an ka jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ de ye an ka sécurité sous-traité u y'a kɛ cogo di u nana jɔ ko balima dɔ i n'a fɔ n balimakɛ ye kuma fɔlɔ min fɔ n'o ye raison yɛrɛ fɔlɔ ye dire que Maliens dɔw jamanaden dɔw bɛ yen nɔ fɛngɛ u léselen don u ka côté la n'o ye an balima tamasɛkiw ye mɔgɔ caman bɛ jigu la ne ye jigu la dɛ u wulila u b'u ka hakili de ɲinina parce que u kɛra bolo kɔfɛtɔ fɛn ye digi kɛr'u la olu ka manière de ye ka wuli ka marifa ta ka fɛngɛ n'o tɛ bi ko m'u bila la o mais n'i taara yen zone kɔnɔna na i b'a dɔn mun bɛ yen réalité mun bɛ yen i b'o dɔn ala ye garisɛgɛ di ne ma n ye Mali région in tila bɛɛ kɛ ala y'a kɛ ne sera Kidali ka tɛmɛ Kidali kan mais ne ye fɛn ye hali sisan n bolo da n dusu kan de n'o tɛ ni n ko n b'a kuma fɔ sisan nɔ kasi ji bɛ ci ɲɛ kan an ka Bamakɔ yan nɔ an ka denmisɛnninw u bɛ bɔlɔn fɛ u bɛ goudron daw la u bɛ garibuya kɛ u bɛ mun ɲini u bɛ wari de ɲini u bɛ garibuya kɛ an bɛ wari misɛnw de d'u ma olu b'o minɛ mais n'i taara Kidali dugu dɔw la denmisɛnninw bɛ garibuya kɛ e b'a dɔn u bɛ mun ɲini ji n'i ye wari u b'a fɔ ko ayi u b'a fɔ ji k'aw ka ji de d'u ma ne y'o ye don min na n ye n bolo da n kun ka kasi i y'a faamuya donc o y'a la fitinin ye
donc n'u wulila u b'u ka hakɛ de ɲinina bon Kidal fana bɛ cogo min na malien bɛɛ bɛ tɛmɛ bɛɛ n'i ka fɛngɛ ɲini cogoya de don ya Kidal man fisa ni Kayi ye ne bɛ bɔ Kayi région na i y'a faamuya ne bɛ bɔ Kayi région na mais n'i ye fɛn fɛn ye anw ka jamana kɔnɔ Kayi région kɔnɔ i y'a mɛn i b'a sɔrɔ anw ka tagamadenw de nana n'o ye anw fɛ yen n'i ye misiri ye anw fɛ yen an ka mɔgɔ n'i ye kɔlɔn ye an bara an ka tagamadenw n'i ye forage ye an ka tagamadenw n'i ye école ye an ka tagamadenw n'i ye centre de santé mun ye an ka tagamadenw n'i ye madrasa so min ye tagamadenw de bɛ na n'a bɛɛ lajɛlen ye hali ni samiya ma ɲa an ka taga parce que c'est une zone aride samiya tɛ ɲa sɛnɛ tɛ yiriwa ɲa kosɛbɛ malo sɛnɛ yɔrɔ man ca yen nɔ bon ji t'a yɔrɔ fan bɛɛ la ko dala bɛ da yen ko an bɛ jɛgɛmɔ ni fɛngɛ wɛrɛ kɛ fɛngɛ tɛ yen m'a dɔn foro ko tɛ yen ko yiridenw bɛ sɛnɛ yɔrɔ min o zone tɛ donc an bɛ balo dugukolo céréale de la ni sanji mana céréale tɛ sɔrɔ i y'a faamuya maintenant olu de b'o bɛɛ lase anw ma mais u bɛ taa condition jumɛn na kɔfɛ an ɲɛ b'o la don ne t'o fɔ mɔgɔ ɲɛna o olu bɛ bɔ gɛlɛya n'i y'a ye mɔgɔ bɛ wuli ka t'i ye i b'a dɔn ko n bɛna taa nin na loterie de don n bɛ sa ou bien n bɛ balo mais i b'a fɔ n ka sa o ka fisa n ka sa mansaw ka sa n ɲɛna mais u bɛ taa ji kan ka sɔrɔ ɲini ka na n'a ye an b'o k'o de bénéficier et pourtant an bɛ impôt sara et pourtant mine d'or 5 de bɛ anw ka région kɔnɔna na a wari bɛ taa min mine d'or 5 de bɛ yen mine kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye dɔw yɛrɛ mun ye o don na dɔrɔn Ala y'a kɛ n bɔra Kita ma bɔ Orsizan kɛrɛ mais na segin kuma kɔnɔna na ne bɔra Kɛɲɛba il y a même pas 10 jours Kɛɲɛba mine dɔ bɛ yen ko Bitugol ale ko kan tɛ k'u ka promo kɛ dɛ a bɛ hakɛ to o yɔrɔ la mais ni mun kɛra i b'o fɔ olu bɛ mun di Kɛɲɛba région ma c'est 3 milliards dɔ b'a sanfɛ 3 milliards ani million kɛmɛ caman mais Ala kama taa Kɛɲɛba kɛ ji tɛ yen courant tɛ yen Kɛɲɛba u bɛ groupe ji di mɔgɔ ma courant bɛ na 19h 0h a bɛ tigɛ ou bien 3h du matin courant bɛ bɔsi mɔgɔ u bolo wa sira tɛ yen ko a bɛɛ gɛlɛyalen bɛ yen nɔ o y'o ye alors que milliards de bɛ bɔ yen nɔ o ye filanan ye maintenant ni ninnu wulila ka marifa ta u b'u ka hakɛ de ɲinina mais mun y'a u bila o la parce que état ma le partage n'est pas équitable sɔrɔ mun kan ka di an ma sɔrɔ ma tilanko ma ɲa dɔw y'u bugɔ kan n'o ye sanfɛmɔgɔw ye donc dugumamɔgɔw fana furukulen tora n'an ma to ten an bɛ wuli an bɛ kɛlɛ kɛ donc o bɛ yen wa an nana kɛ sa k'an b'olu kɛlɛ k'olu ka an jugu ye an yɛrɛ ko les nordistes dɛ o y'an fɛ jɔn bɛ ka tilali kɛ et puis i b'o nordiste n'o centre ko kuma mɛn jamana ɲɛmɔgɔw de da olu de bɛ k'an fara koyi n'o tɛ anw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo jamana ɲɛmɔgɔw de bɛ k'an fara parce que n'u b'u ka discours kɛ un responsable comment se fait-il que e b'i ka pays classé nord centre sud mun na alors que e de y'i ka jamana jɔ a territoire délimité don ko yɔrɔ dɔ ye Kidali ye ko yɔrɔ dɔ ye Kayi ye ko yɔrɔ dɔ ye Mopti ye ko yɔrɔ dɔ ye Segu ye mun na i t'a fɔ Segu mun na i t'a fɔ Kidali yo nord e de y'a tilan mais o bɛɛ la o bɛ fili la maliyɛnw bɛ ɲɔgɔn bolo an tɛ tila u ye mun wɛrɛ kɛ u nana ka na ni ko k'u ye an ka armée fɛngɛ sécurité sous-traité u y'a sous-traité cogo di u nana ka na groupe dɔw fara ɲɔgɔn kan ka marifaw ta k'a d'olu ma ko ganda koyi pour que ko kɔrɔbɔrɔw olu ka taa tamasɛkiw kɛlɛ n'u ye jamana de ye nin kɛ ka tila ka b'o la ko fulaw dɔw bɛ yen nɔ fula ɲɛmɔgɔ minnu fana bɛ yan olu fana y'a fɔ an ka fulaw fana ka misiw bɛ minɛ olu la k'o kɔnɔ olu fana responsable de don dɛ jamana ɲɛmɔgɔ n'a ministres n'a fɛnw na n bɛ a kuma fɔ a kɛra fana wa bon a tɛ n bolo papier kan nka maliyɛnw b'a kalama a mɔgɔw bɛ yen u b'u yɛrɛ dɔn u ye marifaw san ka taga don olu ma k'olu ka ko groupe autodéfense an bɛ b'o la ko dɔgɔnɔw fana ka groupe autodéfense o bɛɛ ye donc a bɛ komi Mali yɛrɛ kɔnɔna na sisan force 5 wa fo 6 ɲɔgɔnna de bɛ yen n'i ye o groupe autodéfense ninnu kɛ minnu ni djihadiste ninnu tɛ kelen n'o tɛ IYAD aga Ligue n'a ka jama olu ta ye ko islamiste k'olu ye djihadiya ye mais an ka jamanaden minnu yɛrɛ bɛ yen nɔ n'olu ye marifaw ta k'u b'u yɛrɛ lakanda c'est parce que jamana ma jɔ a jɔyɔrɔ la o de la u nana ni yɛrɛ lakanda ye et puis an ka armée malienne fana bɛ yen nɔ ani force étrangère olu bɛɛ bɛ yen nɔ u bɛɛ bɛ yen mun kama et puis n'i ye kumaw ta komi a bɛ fɔ cogo min na minnu bɛ sur le terrain n'i ko k'i b'olu ka kumaw ta a bɛ komi olu de bɛ ka an tɔ bila ɲɔgɔn na sinon ne y'a ye fulaw ni dɔgɔnɔw tun bɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ kɔsa in na a ma mɛn o mais u y'a ye attente bɛ ka nalen olu yɛrɛ ko an sɛgɛnna kɛlɛ la il y a des familles il y a des tribus dɔgɔnɔ et peul minnu sigira ka kuma ni ɲɔgɔn ye et que u ko k'u bɛ kɛlɛ ban wa u y'o kɛ ne yɛrɛ kɛra dɔ kɛnɛ kan o kɛra Segu a tɛ tɛmɛ 2 mois ou 3 mois ɲɔgɔnna kan dɔgɔnɔw ni fulaw de farala ɲɔgɔn kan
m'a fɔ minnu bɛ ɲɛfɛ responsable minnu bɛ yan dɛ les acteurs minnu yɛrɛ bɛ terrain kan ka fara ɲɔgɔn kan ka na sigi ne yɛrɛ kɛra o seere n bɔra o kɛnɛ kan u taara ka taa kuma ni ɲɔgɔn ye u ka fɛngɛw kɛ u y'u ka kɛlɛw kɛ ka u ka kiriw bɛɛ kɛ douleur fɛn dimi fɛn b'u dusukun na u y'a bɛɛ fili ɲɔgɔn kan qu'après ka tila ka sigi an ka surafanaw dun ɲɔgɔn fɛ an n'u bolo ka don minɛn kelen kɔnɔ ka fɛnw kɛ ka tila k'u kɔ don ka taa mais n'u y'o ye k'o bɛ ka kɛ dɔrɔn u taara tasuma bɔ tulu kan tuguni parce que mɔgɔ dɔw de ka intérêt bɛ kɛlɛ in na n'o y'an ka jamana ɲɛmɔgɔ dɔw ye olu ka sɔrɔ de bɛ kɛlɛ in na u tɛ fɛ kɛlɛ in ka ban donc an ka fɛɛrɛ de ɲini kɛlɛ na an jamanadenw an yɛrɛ ka wuli an ka kɛlɛ bila n bɛ kuma nɔgɔya fɔlɔ merci. Ayiwa o faamuna an bɛ segin ka na Gawusu Bacili ale fan fɛ aw minnu ka jɛkulu ye jahadiw ni kɛlɛ o bɛ se ka kɛlɛ diɲɛ kɔnɔ cogo min kɛrɛnkɛrɛnnenya o bolofara min bɛ Mali kɔnɔna na aw yɛrɛ ka yeli la anw ta in a jujɔn bɔra mun de la halisa ni a ko bɛ sen na ni a ma se ka nɔgɔya dɔɔni. D'accord mais sani ka ɲininkali jɛ n bɛ fɛ ka ye terme dɔ fɔ sisan ne bɛ fɛ ka rectifier parce que o ye maa caman bila fili la i ye jihadi fɔ ne mana taa yɔrɔ min na ni jihadi ko kuma fɔ la n b'a fɔ n ko k'a lakile ni dɔw sɔnna ka nin kuma in ye san sɔrɔ k'a fɔ ko maa minnu bɛ kɛlɛ la k'u bɛ jihadi la k'u jihadi mɔgɔ don ne kɔni ne tɛ kuranna kɔnɔ ko dɔn kosɛbɛ n ma kalan kosɛbɛ o la nka mɛ min dɔn min fɔla ɲɛna o ye jihadi minnu bɛ jihadi tɛ nin ye jihadi ye ko wɛrɛ de donc jihadisiw tɛ i b'a fɔ u b'a fɔ cogo min na parce que jihadisi minnu bɛ diinɛ ka kɛlɛ kɛ minnu bɛ diinɛ ka kɛlɛ kɛ jihadisiya bɛ daminɛ i yɛrɛ de la fɔlɔ o y'a yira k'u nakan ye olu ma k'u nakanw ye mais an f'an bɛɛ de fana ka sɔn aw minnu ye kunnafonidilaw ye aw minnu bɛ baara kɛ nin kɔnɔ an ka sɔn an ka concept min bɛ ni a nɔrɔkɔlen don an ka jɛ an ka kilen n'an bɛ kuma fɔ ko bamaci wale mɔgɔw don mais jihadisiw yɛrɛ tɛ donc ka se y'a fɔ an bolo i y'o mun nana ni nin problème ye an bɛ sigi kumaw kan de o Mali problème dɔɔnin don koyi Mali problème don Mali problème ye mauvaise gouvernance de mauvaise gouvernance c'est déficit de justice sociale Mali problème résumé o la c'est comme ko ma damakɛ a bɛ ka kuma la Kidali ko min kan bi depuis fanfɛla ye ka tila ka woyo kana fɔ Mopti fo yan nɔ a b'o de Bamako yan nɔ bi hali an bɛ waati min na bi mauvaise gouvernance ko de b'an sen na o ko de don sinon an tɛ se nin na o tant qu'on ma résolu gɛlɛyaw tɛ ban a bɛ ka da sera Kidali yɔrɔ ma bi pour que an ka taa reconstruction na an ka taa reconstruire maliyɛnw ka ɲɔgɔn faamuya ni cɛ ma fɔ ko ma la tile maaw bɛ se ka ɲɔgɔn musalaka de mais dusukun na u tɛ taa ni ɲɔgɔn ye Kidali komi depuis 91 depuis anw ka dɔgɔn investissement dɔ fɔlɔ k'olu kɛra Kidali milliards donna mais a m'a fɔ k'ale sera Kidali ne yɛrɛ sera Kidali 2012 caravane humanitaire la 2012 o y'a sɔrɔ crise b'a tan fila fili la ne yɛrɛ sera fɔ Kidali an taara caravane humanitaire la mais gidɔrɔn tɛ Kidali foyi tɛ wari min bɛ f'i ɲɛna musaka min bɛ fɔ ka bɔ k'o de donna yen fan na i b'a dɔn ko nkalon don en tout cas kɔni tɛ yen donc depuis 91 olu waati fo ka na se sisan ma ne bolo 2013 kun kan ka kɛ tournant de k'olu projet bɛ auditer tout à fait olu projet bɛ kun kan ka auditer de mun ni mun donna jɔn y'a dun bon an ye 2013 fanga min nana o tournant jɛla an filɛ nin an bɛ tournant wɛrɛ de kɔnɔ est ce que an bɛna sɔn ka nin tournant fɛnɛ jɛ parce que tant que faso wari min ŋanamu la maa damadɔ y'i sigi ka projet ɲagami donc k'o kɔ ka to ten a bɛ na injustice sociale bɛ ban a tɛ ban o injustice sociale kelen bɛ maaw ka ko minɛcogo tɛ kelen dɔ fujulen o bɛ wuli ka maramafɛn ta ka ko wɛrɛ kɛ hali n'a sɔrɔ ne bɛ mɔni sankɛ la anw bolo problème bɛ se ka ɲɛnabɔ ka se ma maramafɛn ta ne yɛrɛ tigɛlen b'o kan mais maaw ka faamuyali tɛ kelen dɔw b'u profiter ka marifa ta o injustice sociale kama mais n'i y'a se k'ale i b'a fɔ i y'a ye injustice sociale de bɛ yen nɔ donc ne bolo an bɛ transition min na bi transition kan ka o de fɔ premier ministre y'a ka feuille de route min présenté a bɛ se ka kɛ n filila mais hali n'a y'a kuma fɔ peut-être a tɛmɛna n kan mais tant que audit minnu olu audit ma kɛ projet minnu donna investir u ka o de tant que o de ma kɛ n b'a f'i ɲɛna projet wɛrɛ bɛ investi nord ni u b'a fɔ cogo min wa nord na yen a bɛ dun tuguni n'a dunna an bɛ sigi o kelen kɔnɔ il est temps que an ka bɔ nin kɔnɔ jamana ɲɛmaa k'u tilen min ni min ka u ka d'o ma baarakɛlaw ni min ka u ka d'o ma sɛnɛkɛla ni min ka kan a ka d'a ma kalankɛla ni min ka kan a ka d'o ma maître ni min ka kan u ka d'o ma n'o kɛra ni bɛɛ lafiyalen de sigiyɔrɔ la maa tɛ bɔ ɲɛbɔ wɛrɛ ta fɛ o nka e sigilen don e bɛ baara la nka e ɲɛ bɛ dɔ bɛ ka san sɔrɔ la ka nafolo sɔrɔ sɛbɛkɛlaw kan i n'a fɔ dɔnkilidala bɛ cogo min na
ko Mali jala namaratɔ la ni sɛbɛkɛlaw ye Mali kɛlɛ don o bɛ jamana na mankan tɛ ban o bɛ jamana na an ka dɔnnikɛlaw b'a fɔ an cogo min na Ala mago t'o jamana na a bɛ se ka di mɔgɔw la dɛ mais Ala mago t'o la dɛ Ala b'o de fɔ jamana ni justice sociale bɛ yen ale b'i dɛmɛ a b'i dɛmɛ mais hali n'a ma da ale la a b'a da hali sini a bɛ t'aw minɛ mais Mali injustice sociale Mali gɛlɛya bɛ gulon injustice la donc reconstruction o réconciliation a bɛɛ gulonnen nin la a da sera milice ko groupement armé ko non mais monsieur Boré e k'a jateminɛ depuis Gachao a ko daminɛna an ka association an ko nun tɛ ko sɛbɛlama ye ko dɔ don a bɛ taa ka état échappé jamana o jamana e bɛ fɛ ka i ka sécurité ase e b'o di a kɛla jamana wɛrɛ o a kɛla groupe ye o e bɛ groupe dɔ de armé groupe dɔ kama i tɛ ban o la o bɛ insécurité waran de parce que tɔgɔsili i se k'u maîtriser hali n'u maîtriser n'u ye u ka sigida lakana k'u ye bamaciw gɛn ka b'u ka sigida la e bɛ se k'u to ten de e n'a fɔ k'i b'u don armée la o e n'a fɔ u don polisi la o n'u bɛ na n'u donkan de fɛnɛ bɛ na o an to ko de la depuis waati jumɛn DDR démobilisation désarmement réinsertion an bɛɛ to nin ko in de la ten cogoya la mais fɛn o dɔ la u kun man kan ka daminɛ fanga de kun k'i jɔ a jɔyɔrɔ la armée ni yɔrɔ min kan armée ko ka rôle jouer armée kelen de ni maramafɛn ka kan armée kelen de ni mugu ka kan ka jamanadenw lakana mais ni a dɔw to la yen nɔ sariya tɛ aw bɛɛ y'u ye k'i ɲɛ cu kan maa wɔɔrɔ bɛ marifa de ta k'u b'u ka sigida lakana k'u b'u yɛrɛ lakana mais n'o kɛla maakolo hali n'a sɔrɔ olu ta tɛ u bɛ bingali mais bingalikɛlaw b'u d'u senkɔrɔ donc Mali b'o situation de kɔnɔ bi. Ayiwa Ramata Keita a fɔli min bɛ ka kɛ k'a fɔ ko bɛnbaliya in ko jamana wɛrɛw maaw de nɔ don walasa u ka nafasɔrɔ sira minnu bɛ Mali kɔnɔ olu bɛ se ka ji di u bɛna lakana baara minnu kɛ wali kelen u bɛ se ka don jamanadenw ni jamana yɔrɔ dɔ cɛ ko nafasɔrɔ siraw bɔ walasa u bɛ se ka fɛrɛ olu ma e ka hakilila ye mun ye o yɔrɔ la. E puta galon tɛ kuma in na o hali ni mɔgɔ min tɛ misiw min yɔrɔ la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko galama tɛ yen jifilen tɛ yen i y'a faamuya tubabuw yɛrɛ ma fɔ wa ko la France n'a pas d'amis ko la France a des intérêts n'o tɛ o olu bɛ bɔ u ka jamana na cogo jumɛn na ka na k'olu bɛn'u sigi ko anw na ka na pour quel intérêt n'u ka nafa sɔrɔ t'a la u dun y'a fɔ bɛɛ ɲɛna u m'a fɔ k'a dogo mɔgɔ si la wa u ma mɔgɔ si tromper wa u ma mɔgɔ si duper i y'a faamuya mais u n'anw ka jamana ɲɛmɔgɔw de y'a fɔ e ka an ka jamana ɲɛmɔgɔw y'o biri anw da la France b'a ka dugukolo nafolo fɛnw nɔfɛ o mais fɛn dɔ seereya tigɛ 2000 fɛngɛ quand Aguelhok fɛngɛ in kɛra kɔna binnen ni François Hollande ye mɔgɔw bila ka na Serval bila ka na n bɛna fɛn dɔ de f'i ɲɛna dɛ pour que i k'a dɔn k'a fɔ ko kɛlɛ in ye ko labɛnnen ye ko tubabuw kun pɛrɛlen don k'u da waga k'anw ka nin ko in de makɔnɔ i y'a faamuya parce que fosi tɛ France bolo ressource fosi tɛ France bolo France bɛ fɛ ka kɛ puissance ye en armement bɛ sɔrɔ fɛn mun na o bɛ anw de bolo yan France bɛ fɛ ka kɛ puissance ye économiquement o économie bɛ sɔrɔ fɛn min na o bɛ anw de bolo yan Français dɛsɛlen don miniji la jusqu'à ce que u bɛ taa kɔgɔji de ta k'a desaliner u bɛ kɔgɔji de ta k'a kɔgɔ bɔ a la k'a min Français yɛrɛ bɛ ji mun nɔgɔ k'a bila ka ji mun les eaux usées u bɛ ji mun bara ka tila ka o ji kelen ta k'a yɛlɛma k'a kɛ potable ye ka tila k'a min alors que an ka Kidali nin na c'est le deuxième réservoir d'eau dans le monde entier diɲɛ fan bɛɛ la ni ji banna diɲɛ kɔnɔ ji sigiyɔrɔ kelen ɲumanba min bɛ yen nɔ o ye Kidali dugukolo kan na yen nɔ o bɛ yen nɔ o sɛmɛntiyalen don k'o bila kɛrɛfɛ mais Kidalikaw de bɛ ji deli saraka la o bɛ se ka faamuya cogo di maintenant an ka segin ka na français ka nali kan u bɛ na don min na ni Hollande ye fɛngɛ kɛ téléphone cira don min na ko jɔnkuna ye fɛngɛ ci ko u ka na u nana Mali kɔnɔ 2 jours est-ce que ci ni nali est-ce que a ye dɔgɔkun kelen bɔ 3 jours je crois ni ma fili a ma janya kɔni a ma janya tɛ tɛmɛ a kɔni tɛ dɔgɔkun kelen bɔ a ma dɔgɔkun kelen bɔ hali dɔɔni mais je me réserve k'a den fɔ n'a kɔni ma tɛmɛ tile 4 tile 5 ɲɔgɔnna kan Serval jiginna an kan Serval jiginna cogo di Ala y'a kɛ ne garisigɛra so ne bɛ Ɲamana ATT-bugu la an bɔra parce que a wagati an dusu fɛngɛnen don ne yɛrɛ bɔra denmisɛnw nɔfɛ ka bɔ fɛngɛw nɔfɛ ka mɔgɔw la n ka taa n ka armée soutenir n ka armée bɛ ka tɛmɛ n taara n ye n jɔ dɔrɔn n fari fagara cogo di parce que ne ye colonne mun ye ka tɛmɛ ka taa Kidali
ne mo o blende kun t'a la ten n'i ye blende yala i b'a sɔrɔ 1 ni 2 a bɛɛ ye sanubɔminɛnw ye ala barika la ne bɛ sanubɔminɛnw n b'u yelen dɔn parce que n ye baara kɛ mine kɔnɔ ne kun bɛ saju la CMOS la ne kun bɛ transit la yen CMOS ka minɛn fɛn fɛn bɛ don ne kun b'a transit fɛngɛ n bolo b'a papiers la minɛnw bɛ na hali n'u tɔgɔ tɛ fɔ code fɛn fɛn b'a la n b'a code bɛɛ dɔn n b'a minɛ baarakɛ minɛnw bɛɛ dɔn baara fɛn fɛn bɛ minɛn fɛn fɛn bɛ baara kɛ sanubɔ fɛngɛ kɔnɔna na n b'a bɛɛ dɔn maintenant n sigi n jɔlen bɛ n'an bɛ tɛmɛ u bɛ u latɛmɛ su fɛ ni su bɛ ko u b'an ka courant tigɛ parce que yɔrɔ c'est lumineux donc u bɛ courant tigɛ o zone na mais mobile faru ni fɛngɛ an b'a ye fɛngɛ colonne bɛ tɛmɛ ni mun tɛ 7-7 ye mun ye u ka benn modèle dɔ bɛ yen f'a sen ye jamjan adamaden bɛ don a pine kɔrɔ k'i jɔ a tɛ fɛngɛ o ye mine kɔnɔ benn modèle ninnu dɔ de ye ani u ka cyanure ninnu ni produit fɛn fɛn bɛ kɛ sanubɔ fɛngɛ ninnu na i b'o olu de ye a codifielen don ne ko ko ayiwa dɛ ko ne ma foyi faamuya n ko o kuma o n ko fɛngɛ n ko ninnu bɛna tɛmɛ ka taa Niger de wa je me suis posé la question ko ninnu bɛ ka taa Niger de wa ou bɛ ka taa sanubɔ de la parce que ni sanubɔ minɛn 10 tɛmɛna ou bien 40 ɲɔgɔnna tɛmɛna i b'a sɔrɔ blende 2 ni 3 de bɛ ka accompagner tu vois maintenant ne ye ɲininkali kɛ n ye n yɛrɛ ɲininka mɔgɔ min bɛ n kɛrɛ n ko o kuma n k'u bɛ taa sanubɔ de la Niger wa n ko ninnu bɛ taa Niger ko ayi sa ni y'an ka kɔrɔnfɛ fɛngɛ ninnu de ye ne ko n ko tɛ taa ka taa kɛlɛ la n ko nin tɛ kɛlɛkɛminɛnw ye n ko ninnu ye sanubɔminɛnw de ye mais o bɛɛ la n tununen kun don n ma n sigina mais ala y'a kɛ n sigi n sera débat yɔrɔ dɔ la n ka mɔgɔ dɔ bɛ yen n ye kuma fɔ o ye responsable de que je mettrai sur son nom n y'a kuma fɔ mɔgɔw bɛ ka ko tubabuw ye sanu bɔ o ye fɛnw bila réseaux sociaux kan ne ko ne bɛ se k'a sɛmɛntiya parce que ne ye sanubɔminɛnw tɛmɛtɔ ye ka taa o tigi ko non i kana fɛn fɔ kɛnɛ in kan yan parce que an ka responsabilité bɛ engagé k'a sɔrɔ preuve t'i bolo n ko preuve ye n yɛrɛ ɲɛ ye papier kɔni tɛ mun nka ɲɛ ye mun preuve ye n ko mais n ka kuma bɛna jɛya o ma kalo 3 bɔ a tigi ye n wele ka raison diya ko i ka kuma kɔ kari i bolo mais tu avais raison a preuve sɔrɔla n bolo a bɛ yen tubabuw bɛ na n'i ye délai fɛnɛ fɔ n k'u nana don min na weleli kɛra an'u kana don min na n bɛ fɛ ka o yɔrɔnin mun souligner pour que i k'a faamuya a sɛbɛn ko opération Serval est ce que i b'a dɔn kɔna binnen u ma dugu a tɔgɔ Jabali quand Jabali était tombé u ma taa ka taa fɛngɛ Jabali libéré la don min na ala barika la ne Aramata je parle mɔgɔ ni minnu y'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o dɔw bɛ balo la peut-être Bacili aw y'a image ye à la télé malienne moi j'étais à Jabali Jabali binna u ye Jabali libéré n'a fɔ kunu ɲɔgɔnna o dugusɛjɛ filan 2e jour après ni ma se rentré o y'a sɔrɔ mɔgɔ si tɛ se ka don Jabali yaya n kɔni ye n ka fɛɛrɛw kɛ walasa n ka taa sur le champ parce que a don jɔnkuna tun ye président ye a ye jamanaden bɛɛ wele ko jamana cɛ ni musow ko bɛɛ ka kɛ kɛlɛkɛla ye ko bi ko bɛɛ ye armée de ye ko bɛɛ k'i yɛrɛ considérer comme i ye kɛlɛkɛcɛw ye n ko bon n ko n'o kɔni don ko ne bɛ taa appel répondre ne ka mouvement dɔ tun bɛ yen nɔ association dɔ ko le réseau Amad an ye wariw fara ɲɔgɔn kan ka fɛnw kɛ ka taa an ka fɛngɛ san effort de guerre parce que ne y'a ye effort de guerre minnu tun bɛ ka di fɛngɛ na rond-point Tour d'Afrique la a caman tun bɛ ka don carré kɔnɔ dɔw donna ne yɛrɛ ka carré kɔnɔ ka di mɔgɔ dɔw ma olu tun tɛ gɛrɛkɛlaw ye ne ko bon ne ta bɛ taa di kɛlɛkɛlaw ma sur le terrain k'i bɛ taa kɛlɛkɛ kɛnɛ kan n ko n bɛ taa n ko ni n sara fasoko la ka n yɛrɛ glorifier c'est pas ça yaya mais a dusu tun bɛ n kɔnɔ a don n ye kɛlɛ braver ne taara mɔgɔ tun tɛ don Jabali a don mais n ye n ka fɛɛrɛw kɛ walasa ka ye don ye an ka don Jabali ka taa an ka effort de guerre di mais ne sera yen Serval nalen Serval ka minɛnw minɛ hali u bɛ café min bɔlini mun na t-shirt min b'u la a sɛbɛnnen b'a bɛɛ kan ko opération Serval est ce que appel kɛra don min na ani o tile hakɛ dɔrɔn cɛ o France machine mana kɛ teliya cogo o cogo a bɛ se ka nin bɛɛ graver militaire joli tun bɛ yen nɔ combien de militaires nana ma dɔn 500 hommes de fɔlɔ nana wa ma dɔn 5000 hommes bon je me réserve n kana chiffre fɔlɔkolon di mais militaire caman de nana n'u ka minɛnw n'u ka bɛrɛdɛmu a bɛɛ kun labɛnnen don ka sɛbɛnni k'a bɛɛ kan opération Serval olu jiginna don jumɛn o bɛɛ kɛra tile kelen kɔnɔ wa ka tila ka n'o lase o acheminé Dakar port la o ka tila ka tagama ka bɔ Dakar port la ka tila ka don Bamakɔ an ka taa jateminɛ ça veut dire que ko in kun labɛnnen b'u bolo a mɛnna ne bɛ se k'o sɛmɛntiya n'o preuve ye i y'a faamuya donc France ye nin labɛn a mɛnna nin kun b'a kɔnɔ pour que k'a mɛn musique k'a bolo biri an ka dugukolo nafolomafɛnw ma k'u sago k'a la walasa hali bi an ka to ka jɔnya kɔnɔ o kuma in fiɲɛ t'a la wulibali de don ayiwa o faamuna o b'a to an bɛ maaw kunnafoni k'a yira k'a fɔ an ka jɛmukan in an bɛ sɔrɔ Muso Tele an bɛ Malivision kan an ka ayiwa numéro 254 an ka jɛmukan a bɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ fana sanfɛ n'o ye YouTube ani Facebook o n'a ɲɔgɔnna tɔw ye
ayiwa min ye jini ye sa an b'o min sɔɔni sɔɔni an bɛ tila ka segin ka na an ka kɛnɛ kɔnɔ yan'an ka kuma di Bacili ma. Mousso TV à vos côtés depuis plus d'une année, la première chaîne 100% dédiée à la femme. Pour vos spots publicitaires, vos clips vidéo, la couverture médiatique de vos événements et vos diffusions, Mousso TV reste à votre service. De plus, nous vous proposons des émissions de divertissement, de santé, de VBG, violences basées sur le genre, de cuisine, de mode et de culture. Mais avant tout, Mousso TV, c'est le média qui vous donne la parole. Pour toute autre information, contactez-nous au 66 71 50 06 ou au 69 88 51 30. Mousso TV, le monde à travers un regard de femme. Ayiwa Mousso Tele kanubagaw an ka jamu hayiwaniye tako filanan an b'a hakili laji k'a fɔ an bɛ kumasen min kan o de k'a fɔ fɛɛrɛ jumɛnw ni dabali jumɛnw bɛ se ka sɔrɔ an ka jamana a ka se ka jɔ ko kura ye tu maaw ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'a bɛ f'o ma ko quelle stratégie nanzarakan na pour la reconstruction et la réconciliation nationale. An bɛ kuma di Gawusu Bacili ma a fana ka hakilila di ayiwa a fɔli min bɛ ka kɛ k'a fɔ an ka ayiwa mankan ninnu k'a fɔ ko jamanadenw yɛrɛ nɔ tɛ k'a fɔ ko ayiwa dɛmɛbaga jɛkulu minnu bɛ ka na an dɛmɛ k'a fɔ u fana nin bɛ ko in na walasa u fana ka nafasɔrɔ sira bɛ se ka bɔ a la min na halisa kɛlɛ in ayiwa a ko selen tɛ ka nɔgɔya. I ka nin ɲininkali diyara n ye nka ne ka faamuyali a ko la ani maa caman ta tɛ kelen ye parce que ne tɛ minnu b'an fɛ yan bi k'an dɛmɛ ne tɛ jugu la o munna ne tɛ jugu la parce que u fana bɛ jamanaw dɔ de représenter jamanadenw dɔ représenter jamanadenw minnu ye danaya da u kan ko ka ji d'u ma ka balo d'u ma ka siyɔrɔ ɲuman d'u ma ka u ka kalan yiriwa n'u y'a ye o bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na minnu tɛ taa yen nɔ donc ne tɛ jugu la diɲɛ bɛ yɔrɔ min na bɛɛ b'a ka intérêt de défend pas parce que k'u bɛ ka min kɛla k'a ka di n ye dɛ mais f'an k'a faamuya k'a fɔ tant que an y'an yɛrɛ to mɔgɔ nɔfɛtɔya la an y'an yɛrɛ labila maaw bɛ tagama kan i b'a dɔn ne ye jateminɛ min kɛ ne ye denmisɛnnin de mais ne ye jateminɛ min kɛ k'a fɔ ko farajɛla jamana ɲɛmaw olu bɛ sɔn ka tagama jamana wɛrɛ kan walasa k'u ka jamanadenw satisfait ka taa jamana wɛrɛ ci bɔgɔbɔgɔ walasa k'u ka jamanadenw farajɛla jamanaw mɔgɔ ɲɛmaw bɛ sɔn nka anw bɛ yɛlɛ an ka jamanadenw kan walasa ka farajɛla jamanaw ɲɛmaw k'olu satisfait donc ne tɛ jugu la défaut t'olu ye o ne tɛ faransi jalaki ne tɛ faransi jalaki n tɛ ameriki jalaki n tɛ rusi jalaki ne bɛ an yɛrɛ de jalaki n'i y'a mɛn an ka cɛ a bɔnna de koyi n'i y'a mɛn an selen yan fɛn dɔ de y'an se yan nɔ faransi nana munna faransi tɛ na faransi bɔla mali kɔnɔ yan cogo min na Modibo Keyita fɛ maliyɛn bɛ t'o dɔn de est ce que maliyɛnw kan ka sigi a miiri k'a fɔ ko faransi jɛla n'o ye donc n'u nana ne dalilu tɛ ne bolo k'a fɔ k'u bɛ ka sanu bɔ la dalilu tɛ ne bolo u b'an ka fɛnw bɔ la o dalilu tɛ ne bolo mais n'a kɛla a tɛ bali ne fɛ nin na parce que diɲɛ o de sisan diɲɛ o de sisan i bɛ taa yɔrɔ la i b'i sen don o ko la i b'a dɔn i ka nafa bɛ min na n'i ka nafa tɛ min na i tɛ t'o la koyi wa diɲɛ tilalen de don ne bi u ye diɲɛ tila cogo min na i n'a fɔ dɔnkilidala fana b'a fɔ cogo min na ils ont partagé le monde donc u ye diɲɛ partagé bɛɛ n'a ka yɔrɔ de don bɛɛ n'a ka yɔrɔ don n'i taara Azerbaïdjan Arménie olu fanfɛla ninnu na o ye Rusi ka intérêt ye i y'a ye n'i nana anw ka yɛrɛ fanfɛla ninnu na o ye Faransi ka intérêt ye n'i taara yɔrɔ wɛrɛ olu fana Amérique ka intérêt donc u ye diɲɛ tila ten de n'anw kunko kuma bɛ fɔ Nations Unies na o Faransi de b'an kunko kuma porter n'an tɛ fɛ Faransi k'an da don o la fa anw de ka baara kɛ walasa anw yɛrɛ ka taa an kunko kuma fɔ Nations Unies na que la France ne soit pas porteur de nos messages. Donc Faransi de b'an ka kuma fɔ an yɛrɛ ka lasigidenw tɛ yan. An ka lasigidenw bɛ yen nɔ kɛ résolution minnu fɛn minnu bɛ kɛ an n'an ma débat ni Faransi ma ka yamaruya di a fɔ ni Faransi ma sɔn a ma a bɛ na a bɛ passer de mais o tiɲɛ don ne ka kuma tɛ ko n bɛ Faransi contre la koyi n'o de fɔ ne tɛ jamana si contre la ne bɛ bila mɔgɔ contre la ne bɛ bila an yɛrɛ de contre la an ka jamana ɲɛmaa an n'an yɛrɛ jamanadenw ne ka démarche de parce que n'anw sɔnna k'an yɛrɛ k'an yɛrɛ ye
ɲɛduna tɛ kan mais ni bana yɛrɛ la mɔgɔw bɛ tagama i kan donc faransi ne b'a fɔ faransi nɔkɛla la faransi nɔbakɛla o an bɛ hakili b'o la parce que diɲɛ bɛ yɔrɔ min na bi ni k'i bɛ faransi kɛlɛ bi k'a kɛlɛ kɛnɛkan ta kɛlɛ yɛrɛ la bi anw la fula cogo min na a b'a kɛ to an binna cogo min na an ka gɛrɛ an ka kɔgɔ da u disi la parce que fɔlɔ anw ka jamanadenw yɛrɛ tiɲɛma fu nu ma la faamuya an b'a la faamuya kosɛbɛ ka fɔ faransi bɛ ka min kɛ la an ma bɛnkan t'a la an faamuyalen t'a kan moyen t'anw bolo ni ko bi ko faransi ka taa bi an ka bɔ an bɛɛ maliyɛn bɛɛ an ka faransi gɛn a bɛna ko faransi tɛ taa de faransi bɛ taa o ni maliyɛn bɛɛ wulila bi an ka président maliyɛnw bɛ ka wuli an ka fɔ faransi bɛ taa mais faransi bɛ taa bi a bɛna faransi tatɔ bɛ mali ɲumanama bila de u t'a ɲumanama bila o an kana siran o kuma ɲɛ u t'a ɲumanama bila fɛɛrɛ fɛn o fɛn b'u bolo pour que mali tɔ bɛ coron de an ka nimisa mun na u b'o fɛɛrɛ tigɛ bon o fɛɛrɛ jugu ninnu est ce que anw ka responsable pɛrɛnnen don k'olu contrôler est ce que baara kɛla walasa k'olu contrôler baara ma k'o kan bɛɛ i n'a fɔ dɔ b'a fɔ cogo min na maa i t'i bolo to maa da k'a ci a tulo kɔrɔ anw bolo bɛ faransi da déjà fɛɛrɛ de bɛ kɛ an bɛ dugawu de kɛ nin transition ka kun cɛ an ka fasoden ɲuman sɔrɔ an kunna min bɛ se ka baara kɛ k'an bolo bɔ faransi da o la n'a bɛ ci a tulo kɔrɔ a ka ci a tulo kɔrɔ o ka sɔrɔ an bolo t'a da donc jamana ko in bɛ tan cogoya la de ne t'a fɔ faransi dire ko faransi t'a ka intérêt nɔfɛ na n'o tɛ fɔra faransi b'a ka intérêt nɔfɛ mais jigiman kan kɛ faransi la parce que anw de sababuya yɛrɛ to an ka kɛwalew an ka comportement de y'a to ni faransi ye nin san sɔrɔ bi an fɛ yan nɔ. Ayiwa o faamuna an bɛ segin ka na Ramata fan fɛ nin ko minnu bɛ sen na yalima fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ kuma ɲɔgɔnya kunda sabula n'a fɔra ko ka marifaw ta yala o bɛna kɛ a fɛɛrɛ ye wa marifa bɛ dɔw bolo ka dɔw kɛlɛ ayiwa jamana yɛrɛ kan ka fɛɛrɛ jumɛnw sɔrɔ a fɔ ma nazarakan na ko négociation yalima Bamanci wale tigilamɔgɔw sigi bɛ se ka kɛ ka kuma n'u ye wa. Voilà, alhamdulillah. Mais yani nga o yɔrɔnin jaabi mina Bacili ka kuma yɔrɔnin dɔw sɔnji la ka dɔɔni fara kan de quoi. A y'a fɔ dɛ, a ye mun fɔ c'est très juste. Mais n bɛ fɛ ka dɔɔni fara kan. A ye mun fɔ Faransi bɛna a ka hakɛ de ɲini a jamanadenw. N bɛ yɔrɔnin mun fara kan o ye Faransi i b'a ye denmisɛnnin minnu bɛna mɔgɔ minnu bɛ ka san u san ye san joli 25 ans 30 ans man ca a la sɔrɔsi denmisɛnninw de don 30 ans man ca a la. I b'a sɔrɔ responsable ba kelen-kelenw de bɛ yen minnu bɛ commandement kɛ mais c'est des jeunes n ko Faransi ka réservistes de don Faransi ka sɔrɔsiw yɛrɛ tɛ o parce que Faransi ye sariya bɔ Faransi ka na kɛ u ka awɔ minnu bɛ na kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ na réservistes de don parce que Faransi ka politique dɔ bɛ yen nɔ a bɛ bɛɛ bɛ fɛnkɛ kɛ service militaire kɛ u bɛ dɔw fana minɛ k'u bila k'u réserver en cas de guerre o y'a sɔrɔ u b'u former k'u bila kalanw ni fɛnkɛw la i y'a ye kɛ n'o o wagati sera en cas ni minnu bɛ bila guerre yɛrɛ ɲɛma n'o olu mɔgɔw dɔgɔyara réservistes minnu bɛ k'u bolo u b'olu bila sur le terrain maintenant o réservistes minnu de b'a bolo bon Faransi tɛ ka taa guerre kɛ yɔrɔ wɛrɛ la mais olu bɛ sara de u ka dumuni u ka entretien ça coûte cher une armée pour entretenir une armée pour que i ka armée yɛrɛ lakolokolo a wari ka ca kojugu donc o de la Faransi bɛ nin ko ninnu fana kɛ ka o denmisɛnninw ninnu de ta kun olu verser u la walasa dɔ ka bɔ ale ka ku la i komi a ye mun fɔ ya ils sont prêts ka mɔgɔw faga u ka nafa kama k'a ka o kuma yɔrɔni o sɔnji la ani a ye yɔrɔ dɔ fana fɔ n b'o sɔn o fana ma n'o ye Faransi ka tagaliko a n'a ka naliko ye moi je ne suis pas contre minnu b'a fɔ ko Faransi ka taa je les supporte parce que français filɛ nin a bɛ siran jama de ɲɛ o nin b'a yira k'a fɔ sisan ni a pression kɛra sisan ko Faransi ka taa n'a y'a sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔ ɲɛnama b'anw ɲɛma et que minnu qui sont conscients u b'a to fɛn bɛ renégocier accord militaire minnu b'an ni u ni ɲɔgɔn cɛ n'u kelen bɛ ka an ka jamana kɛ tɛmɛsira ye a bɛ renégocier parce que Faransi bɛ se ka segin a kɔ n'a y'a ye k'a bɛna a ka intérêt bɛɛ perdu pewu a bɛ se ka segin a kɔ tuguni an ka sigi ka accord ni réviser accord militaire ni réviser an ni u ni ɲɔgɔn cɛ et que an ka nafa sɔrɔ bɛ bɔ mun na et que an ka jamana sɔrɔsi minnu ni jamanaden minnu bɛ yen u ka lakana bɛ se ka kɛ i n'a fɔ an y'a laɲini cogo min a ka kɛ ten donc pression min bɛ ka kɛ moi je suis vraiment pour ça a ka pression in ka juguya ni mun ma fara kan o ka kɛ pour que segin ka kɛ kuma kan tuguni quoi
Voilà, et puis Maro, il y a une question, si tu me rappelles un peu. N'a sɔrɔ sigikafɔ bɛ se ka kɛ walasa maaw bɛ se ka don da kelen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamanci wala ni sigikafɔ bɛ se ka kɛ a fɛ. Sigikafɔ bɛ se ka kɛ wa sigikafɔ de kan ka kɛ. Ne bɛ parti mun na o ye parti Sadi ye. Parti Sadi ye nin fɔ a mɛnna mais o ye parti Sadi traité ni mun ye ko djihadiste parce que ale ko kan ko malien denw de do. Y'a mɛn kɛ an ko kidalikaw tamasɛkiw an ko Kidal ye Mali dɔ de o mais pour que an b'u renier o de la kuma dɔ in na n y'o fɔ munna an bɛ u fɛngɛ tamasɛkiw ka ɲi ni mɔgɔw wulila u b'a fɔ tamasɛki ninnu mɔgɔ bilenni ninnu u b'o propos ni fɛngɛ ninnu kɛ alors que an dɔ de don an dun ko jamana tɛ fara ni jamana ma fara Kidal kɔni ye Kidal de ye an b'u répudier ka tila k'a fɔ ko jamana kana fa yɔrɔ o ye fɛn dɔ n'a contraire o mais n ko Umaru Mariko wulila ka taga 2012 ka wuli transition kɔnɔna na ka t'i sara a y'a sara autorité publique bɛɛ la ka taga ka taa kuma ni Iyad Agali ye ko jamanaden do k'a ka marifa bila ni jamanadenw ka kuma ɲɔgɔn fɛ mais maliyɛnw ye mun fɔ o don maliyɛnw ko de ko Umaru ye terroriste ils ont même k'a fɛngɛ fo ka caricature ni fɛnw k'a la ko c'est un djihadiste ka bombe sigi a kunkolo la u y'o bɛɛ kɛ o mais bi alhamdulilayi ni maliyɛnw yɛrɛ y'a dɔn ko bi k'an ka sigi mais bi n ko autorité mɔgɔ kura ninnu minnu y'o kuma fɔ k'o bɔgɔra dɔn olu de tilala ka sigi k'an ka kuma ɲɔgɔnya kɛ a ye mun fɔ marifa tɛ kɛlɛ fɛngɛ koyi marifa tɛ ko dilan marifa tɛ kɛ fosi hali guerre mondiale kuma de y'a ban koyi marifa m'a ban guerre mondiale fɛn fɛn tɛmɛna bɛnkan kumaw de y'a to papiyew de signé ka bɛnkanw kɛ et que marifaw k'u da de n'o tɛ marifa m'a ban i y'a faamuya donc an k'an ka kuma ni groupew ye o y'anw ka hakilina ye wa anw b'o baara la ce n'est pas pour rien nous sommes à l'œuvre le parti Sadi est à l'œuvre a bɛ baara la hali sini wa an bɛ wuli ka taga kuma ɲɔgɔnya kɛ ni u bɛɛ ye n'an ye fɛn fɛn sɔrɔ don min na an bɛ kuma an kumana ni dɔgɔnɔw ye yanni nin kɛlɛ fɔlɔ yɛrɛ cɛ n bɛna yɔrɔnin dɔ f'i ɲɛna dire que kuma ɲɔgɔnya bɛ se ka kɛlɛ ban Togo de tun bɛ yen bamananw ni fɛngɛw ye kɛlɛ dɔw kɛ daminɛ yen nɔ o wagati dɔ la n tɛ se ka a fɛngɛ fɔ komi a fɛnw tɛ n bolo yan nɔ mais parti Sadi wuli y'u bɛɛ wele o an taara kuma n'u ye ka tila k'u bɛɛ wele ka na n'u ye an ka parti siège la fulaw ni bamananw ni ɲɔgɔn cɛ ka sigi u ni ɲɔgɔn cɛ ka kuma n'u ye u ka dumuni kɛ minɛn kelen kɔnɔ u ka tila ka si ɲɔgɔn kan bɛɛ k'i dada ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ka wuli ka taa fo bi les armes mɔgɔ marifa ma ci olu ni ɲɔgɔn cɛ tuguni fo bi olu bolo bɛ ɲɔgɔn olu ye kɛlɛ ban wa an m'o médiatiser koyi o ma médiatiser wa o nɔ bɛ yen wa jamana ɲɛmɔgɔw bɔra a kalama o b'a dɔn ko o ko kɛra i y'a faamuya ça c'est un exemple bon ni yɛrɛ ko ko réconciliation an ka nin transition ni fɛngɛ ninnu bɛ yen u b'a ko réconciliation il faut aller là-bas n'i taara ministère de réconciliation na monsieur Boire taga yen don dɔ la n bɛ a ɲini fɛ i ka taga yen i ka taa sigili mun bɛ ka kɛ cɛ ka dugu wage ka bureau da la fulakɛ mun bɛ fulaw ka représentant mun bɛ ministère kɔnɔna na ani dɔgɔnɔw ka cɛ mun bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ fulaw sigilen bɛ fulaw ka côté la dɔgɔnɔw sigilen bɛ dɔgɔnɔw ka côté la ne ko nin kɔni tɛ réconciliation ye moi ni ne ye wage à sa place mais n'o de don ne y'a ye aw b'aw tila si tɛ gɛrɛ si la aw bɛ ɲɔgɔn filɛ en chien de faïence i b'u ye bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn filɛ n'u ɲɛjugu ni ɲɛ kɛrɛw ye ministère kɔnɔna na ni aw bɛɛ bɛ na ministère kɔnɔ c'est une raison une occasion de les réconcilier i b'u réconcilier cogo di n'i y'a mɛn aw bɛ taa u sigi bureau kelen o y'a sɔrɔ u fila ma bila bureau kelen kɔnɔ fulakɛ ni dɔgɔnɔkɛ aw de bɛ sigi bureau kelen kɔnɔ ni mun ka mɔgɔ mana na aw bɛ na gurundo aw bɛ o salle d'attente kɛ salle d'attente kelen aw b'aw sigi ka ɲɔgɔn sen furuki n'a digira mun na aw bɛ ɲɔgɔn nɛ n'aw tilara aw bɛ bɛn aw bɛ ji ta ka di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn min c'est une manière de réconcilier i y'a faamuya donc réconciliation kan ka kɛ jamanadenw kan ka kuma ni ɲɔgɔn ye an kan ka wuli ka taga kuma Iyad fɛ jamanaden de don a man ka renier ka bila kɛrɛfɛ an kan ka kuma Amadu Kufa fɛ an kan ka kuma groupe armé bɛɛ lajɛlen fɛ k'a yir'u la k'a fɔ anw de ta ye jamana in ye jamana in ka fɛn bɛɛ ye anw de ye ni olu bɔra yen nɔ an denw de bɛ na kɛ anw de furu de bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ kanu b'an ni ɲɔgɔn cɛ sigiɲɔgɔnya ni badenya b'an ni ɲɔgɔn cɛ anw de bɛ taa ɲɔgɔn su don anw de bɛ ka ɲɔgɔn ka kɔɲɔ kɛ anw de bɛ ɲɔgɔn ka den kundi o ye kɛrɛlen ye i bɛ taa Mali an ka dɔgɔnɔdugu la ne yɛrɛ ye dɔgɔnɔdugu dɔw ye dɔgɔnɔ de ka ca a kɔnɔ mais a sɔrɔ fila de ye dugutigi ye dɔgɔnɔ famille fosi tɛ yen k'a fɔ ko nin ye nin ye n'i m'a sɔrɔ filamuso dɔ furulen bɛ yen i tɛ taa fila dusi kɔnɔ n'i m'a sɔrɔ dɔgɔnɔdugu fɛngɛ dɔ bɛ yen o kɛlɛ bɛ yen mais n'olu ma sigi ka kuma jɔnw bɛna sigi ka kuma denw b'aw ni ɲɔgɔn cɛ furu bɛ yen badenya bɛ yen sinjiya bɛ yen hɛrɛ ni hɛrɛ tana bɛ yen donc sigikafɔ de ye Mali kɔrɔlen ko ye wa sigikafɔ de bɛ nin kuma ban. Ayiwa o faamuna waati a bɛ ka tɛngu Gawusu Bacili e bolo ayiwa sigikafɔ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ walasa a ko ka se ka nɔgɔya wa. Sigikafɔ n'i ye an ka tɔn taabolo jateminɛ
on te sait au sens contraire là. Association un monde sans guerre et sans violence Mali. Donc on a ton reste qui les mots de camp. Comme quel est yoro ko bali sikafo on fait au damouye. 2012 ni mangon damle. On kera association follow munu en balma munu bola kele la kana bumako yanno. Nous do jigna nyamana centre la. Centre meno fan balma chrétien wa centre do. On ka association ana so wala on kela association follow yi munu yu bismillah yeno. O bisimila an se kun dɛmɛ min an y'u kɛ maloko la fɛn wɛrɛ ko la an y'o k'u ye o cérémonie senfɛ ne yɛrɛ ye discours min kalan n y'o fɔ senfɛ n ko kɛlɛ min bɛnbaliya min pointelen filɛ nin foyi t'a fɔra ni sigafɔ tɛ nka waati dɔw yɛrɛ ko ne ma ko n'an bɛ siran kɛlɛ ɲɛ k'an k'an da di an ko aw ɲɛ bɛ min na nin kɛlɛ yɛrɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni kɛlɛ daminɛna mɔgɔ t'a ban waati dɔn dɛ mais mɔgɔw m'a faamuya donc nin kɛlɛ in ma fɔn fɔ ko ma kɛlɛ min b'a la ko marifa de b'a la ban i ye fu de fɔ parce que kɛlɛ a kɛra birisa ɲagami de birisa ɲagami de cogo di maa dɔw y'u yɛrɛ sɔrɔ la i b'a sɔrɔ kɛlɛ man di olu yɛrɛ ye maa dɔw y'u yɛrɛ sɔrɔ la olu ta ye justice sociale ko ye maa dɔw y'u yɛrɛ sɔrɔ olu saralen olu bɔra ko yɔrɔ wɛrɛ ka na olu ye mercenaires ni maa wɔɔrɔ suguya wɛrɛ ye donc n'a kɛra birisa f'i ka tɔmɔni de k'o la i ka tɔmɔni k'o la maliyɛn minnu b'o la o munna sigikafɔ tɛ ko n'o ye de o bɛ an jɔnw gêner sigikafɔ bɛ kɛ min ye tiɲɛ o bɛ f'u ɲɛna min tɛ se ka kɛ o bɛ f'u ɲɛna min bɛ kɛ o bɛ f'u ɲɛna o ka kɛ fɛnɛ ne bolo sigikafɔ ye diyagoya de ye n'an bɛ fɛ ka bɔ nin ko in kɔnɔ nin kɛlɛ sugu maa si sigi i kɔ da nin na nin kɛlɛ la k'i bɛ nin ban mugu ni kisɛ ye n'i k'i bɛ i kɔ da nin mankan sugu la mugu ni kisɛ i bɛ san 50 kɛ tuguni a ko la o san 50 kɔnɔ jamana de bɛ lafu parce que ni kɛlɛ sugu bɛ jamana fɛn o fɛn la ka n'i miiri jigin développement ko kuma la ka n'i hakili jigin infrastructure ko kuma la ka n'i miiri jigin kalan ko kuma la an ɲɛ t'a la kalanyɔrɔ bɛ taa ka datugu la yɔrɔ la donc mun bɛ kɛ sisan sigikafɔ de bɛ kɛ ne yɛrɛ bolo ne ma fili maliyɛn fanba bɛ sɛn n'o ye parce que ɲɔgɔn lajɛ minnu kɛla olu ɲɔgɔn lajɛ bɛɛ y'a conclusion kɛla ko ka sigikafɔ kɔnɔ mais mun b'o bali o ka kɛ n bɛ tɔgɔ de fɔ f'an ka k'an yɛrɛ ye a kana kɛ k'a fɔ ko dɔ b'an sɔn wari la n'o ye wari d'a ma n'o ko nin kana kɛ f'an ka bɔ o de kɔnɔna la an ka sɔn k'a fɔ an bɛ sigi n'an balimaw ye u bɛ min nɔfɛ dɛ aw bɛ nin de nɔfɛ an sɔnna mais nin tɛ se ka kɛ fo de ka fɔ tiɲɛ de ka fɔ u b'a faamuya o et puis nin kɛlɛ sugu yɛrɛ la a bɛ fɔ o ma ko faire monter la barre très haute o de don i bɛ fɛn dɔ fɔ ni nin tɛ ne tɛ kɛlɛ dabila mais ni sigikafɔ kɛra bɛn bɛ k'a la o donc sigikafɔ ye diyagoya de ye wa an b'a ɲini transition mɔgɔ ninnu fɛ u k'a lawaleya joona. ayiwa o faamuna waati tɛmɛna donc Aramata Keyita i bɛ folikan labanw fɔ kuma minnu b'i fɛ jɛmukan kuncɛyɔrɔ la. Voilà, yani nga folikan kɛ ni exemple dont que j'ai ɲinana fɔ minnu fɔ qui est très important k'a fɔ a tɛ janya kosɛbɛ an ye réconciliation dɔ kɛ entre les étudiants universités ka fɛngɛ na Bamako tun bɛna carnage de kɛ mais ala barika la mɔgɔ dɔ tun bɛ yen universitaire dɔ a yɛrɛ maliyɛn den don minnu wulila Côte d'Ivoire ka na ale bɔra a kalama dɔrɔn ale hakili tora Umar Mariko la a ye mɔgɔ dɔ ɲini mun bɛ Umar Mariko dɔn k'a wuli ko ayiwa ko kadɔdenw ni filaden minnu bɛ université kɔnɔ k'u bɛ ka bese daja ɲɔgɔn kan ma dɛ ko n'an ma farati dɔrɔn ko carnage k'u bɛna ɲɔgɔn fɛngɛ aussitôt an wulila ka wuli k'u wele ka na n'u ye ka taga n'u ye ka na an sigi ne yɛrɛ tun b'a a mission kɔnɔna na ani docteur Umar Mariko ani mɔgɔ wɛrɛw ka dɔ wɛrɛw ta en témoin ka na k'u bɛɛ groupe fila ninnu bɛɛ wele les dɔkɔnɔ aussi dɔkɔnɔdenw ni filadenw écoledenw ka na u lasigi restaurant dɔ kɔnɔna na an bɛɛ ka jɛ ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ ka kuma ni ɲɔgɔn ye ka na ye kuma yɛrɛ kɔnɔna na dɔ ko k'ale ba ye fila ye dɔ fana filaden dɔ bɛ o fana ba ye dɔgɔnɔ ye ka kuma Umar fana ye a fɛngɛ komi a denw de don a y'u kɔrɔfɔ ten k'aw de kan ka nin kɛlɛ ban aw de kan ka aw mansaw wele ka fɔ nin bɛ aw bɛ na an kuman'u cɛ ka fɛnw kɛ mais a yɔrɔ la restaurant kɔnɔ dumuni bɛ ka na ce qui m'a beaucoup mun ye yɛrɛ émerveillé aussitôt mɔgɔ minnu tun bɛ ka ɲɔgɔn filɛ k'u bɛ bese daja ɲɔgɔn kan ma u yɛrɛ na dɔ nana ko k'ale tɛ nin fɛɛrɛ ko nin kɔma dɛ tɔ kelen dɔ in y'a ka o plat ta k'o di dɔ in ma mɔgɔ fila ye dumuni kɛ assiette kelen kɔnɔ dɔ ko anw na nin ka ca ne ma an fila bɛ jɛni na u ka tila k'u bɔ dun u yɛrɛ ka tila ka ji ta ka di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn servi ka dumuni kɛ ka tila ka yɛlɛ jɔn ye université kɛlɛ ko kuma mɛn
jɔn y'a mɛn ko kɛlɛ wulila fɛngɛ kɔnɔna na université kɔnɔna na u ka ekɔlidenw a ye mɔgɔ ninnu ka fɛngɛ in na yen nɔ a ma ye o mais a kun bɛnna de o wa dɔ wɛrɛ m'a kunbɛn wari ma d'u ma dɛ wari ma d'u ma an y'olu lasigi de ka kuma u fɛ de k'u la conscientiser u seginna ka taa sigi classe kɔnɔ ka kalan kɛ ni ɲɔgɔn ye u bɛ si dortoir kelen kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ chaque fois an kun bɛ pour que an ka rassurer an b'u wele k'u ɲininka aw ka ko bɛ cogo ko non non ko ils sont ensemble dɔw yɛrɛ bɛ sin ka téléphone passer dɔw ma voilà donc kuma de ka ɲi sigi ka fɔ de bɛ fɛn bɛɛ ban et non la violence n bɛ mun kɛ ka kuma la fɛngɛ hali bi malidenw ka sigi ka kuma ni ɲɔgɔn ye aw bɛ ka réconciliation mun fɔ réconciliation jamanadenw a ye mun fɔ injustice sociale de bɛ yen mɔgɔw ka hɛrɛ tanangira de ka b'u bolo y'a ye wa hali n'i y'a ye ni mankanba in i ka plateau dɔ kan o y'a sɔrɔ M5 ko ma créé dɛ n m'a fɔ n ko tant que y a l'injustice tant que y a des mécontents et coup d'état ko in tɛ n ko coup d'état in bɛ kɛ est-ce que e kun hakili b'a la ko hali mankan tun bɛ wuli o don mankan tun tɛ wuli o don mais quelques mois après a ma kɛ yan a ma kɛ coup d'état ye n m'a fɔ n ko tant que maliyɛn ɲɛmɔgɔw ma dugu valeur dɔn a ka anw na an minnu ye dugudenw ye les citoyens lambda la n'u ma valeur dɔnna hali sini an b'an ka kɛlɛ kɛ an bɛ wuli k'an ka hakɛw ɲini donc u k'an ka hakɛw d'an ma n'u bɛ fɛ kɛlɛ ka ban u ka jamanadenw ka hakɛ d'u ma u ka sigi ka fɔ kɛ ni ɲɔgɔn ye sigi ka fɔ yɛrɛ tɛ foyi ye o a ye mun fɔ dɔrɔn il faut gérer l'équité sociale il faut gérer ça c'est très très important n'i y'a ye gɔrɔn in bɛ mɔgɔw bɛ dimi ɲɔgɔn ko sɔrɔ kɛbaliya de don barantanya de don u ka baara di denmisɛnninw ma n'i y'a ye min bɛ taa ka taa don djihadiste dɛ n bɛ taa don groupe armé la et puis n'i y'a ye hali mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ sɔn ka groupe armé kɛ ka marifa ta k'i bɛ taa i marifa ɲɔgɔn wɛrɛ faga n ko sɔrɔ kɛbaliya de parce que u bɛ wari de d'u ma o u tɛ taa u yɛrɛ ye o marifa bɛ d'i ma wari bɛ d'i ma i y'a ye wari bɛ d'i ma donc sɛgɛn de bɛ ka mɔgɔw bila la donc u ka sɛgɛn in furakɛ bani a dun solution bɛ yen sɔrɔ min bɛ Mali kɔnɔ n'i y'a ye Faransi bɛ na anw ta bɔ ka taa ka jamanadenw la wasa c'est parce que sɔrɔ de bɛ yen u bɛ ka na sɔrɔ in de ta donc maliyɛndenw an ka sɔrɔ min bɛ yen nɔ u k'a da an ma sa u k'a tilan an ni ɲɔgɔn cɛ et que le partage soit équitable il faut une équité sociale au Mali tant que o ma kɛ bɛn tɛna kɛ i y'a ye tant que o ma kɛ bɛn tɛna kɛ wa dialogue in kɔni ye wajibi de ye mais dialogue bɛ daminɛ ni mun ye baara ka di denmisɛnninw ma kalan ɲuman ka kɛ formation ɲuman ka kɛ école ɲuman ka kɛ école ka sigi an minɛn kɔnɔ hakilina ɲumanw ka di u nana écoledenw ta k'u fara kan an yira ɲɔgɔn na ko dɔ ye faamaden ye ko dɔ ye fantanden ye dɔ bɛ taa université la fɛngɛ climatiseur b'o finfa o bɛ tila ka bourse ta ka taga yan fɛ dɔ bɛ karata buguni kɔnɔ ka kalan jɔn ye aigri social dilan c'est la société qui fabrique les belligérants olu de bɛ kɛlɛkɛdenw dilan ka tila ka jamanadenw lamuruti ka bila jamana na donc k'u hakili to o yɔrɔ la u ka jamanadenw ka hakɛ segin u ma an ka ɲini an ka ɲɛmɔgɔ ɲini ɲɛmɔgɔ min hakili bɛ an na et que mun b'an ka sɔrɔ d'an ma ka sɔrɔ ka tila a ɲɛ kan ayiwa o faamuna an bɛ kuma di Gawusu Bacili ma ale ka a ka foliw kanw lase jɛmukan kuncɛyɔrɔ la sanni ka foli kɛ n bɛ segin kuma kan k'a résumer dɔrɔn ka fɔ Mali gɛlɛya min bɛ bi fɛn damadɔ dɔrɔn an y'a fɔ cogo min na mauvaise gouvernance injustice sociale a gulonnen b'o dɔrɔn de la injustice sociale mana na mauvaise gouvernance mana mɔgɔw bɛ degun ni mɔgɔw degunna u bɛ wuli u bɛ muruti n'u murutila o murutili la walasa k'o faga dɔw ka intérêt de b'o la olu de bɛ wuli ni thématique ye réconciliation nin parce que maliyɛnw ma fara parce que olu fana ka na de b'o la kɛlɛ yɛrɛ banni man di mɔgɔ dɔw ye jamana in kɔnɔ an dɛmɛbagaw dɔw bɛ yen nɔ ONG baw dɔw bɛ yen nɔ kɛlɛ yɛrɛ banni man di cette situation de statu quo c'est-à-dire que une situation de ni guerre ni paix o de bɛ dɔw arranger parce que olu fana ka dunta de b'o la donc o de bɛ dɔw fana arranger mais tant que an ka jamana ɲɛmaaw minnu bɛ mara kɛ an b'olu de jalaki parce que olu bɛ nin ko in bɛ réalité dɔn ka tɛmɛ anw bɛɛ kan olu de bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin bɛɛ la anw ta an bɛ jateminɛ kɛ an b'a fɔ n'an ka faamuyali ye mais minnu bolo yɛrɛ b'a la solution b'olu de bolo wa a ka ca Ala fɛ n'olu ye solution sɔrɔ fɛnɛ k'a ɲɛfɔ jamanadenw ɲɛna jamanadenw bɛ tugu mais n'i ye solution sɔrɔ k'a dabiri an ni tiɲɛ don maliyɛnw t'i ye dɛ maliyɛnw t'i ye an bɛ ye waati min na o y'a sɔrɔ u ye wo ci la donc o ye problème de ye ka bɔ kuma la an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw ye danaya min d'an kan k'an wele ka na aw ka jɛmukan in na donc aw ni ce aw ni baraji. ayiwa a diyara an ye muso tele lajɛbagaw nin bɛ dan sigi an ka bi sigi la n'o ye politiko kɛnɛ an ka bi maa welelenw olu tun ye Aramata Keyita ka bɔ Sadi la min ye Gawusu Bacili ka bɔ AMGV kɔnɔna na n'o ye association d'un monde sans guerre ye
Mali kɔnɔna na an b'aw fo ka waleɲuman dɔn muso télé sugantili la kɛrɛnkɛrɛnnenya la politiko kɛnɛ ale sugantili la an b'a fɔ aw ye ko an ka jɛmukan ninnu a bɛ sɔrɔ YouTube sanfɛ ale ni Facebook min ye an ka ayiwa télé yɛrɛ san n'o muso TV an bɛ Mali Vision kan ayiwa numéro 254 an b'aw fo ka waleɲuman dɔn an b'a fɔ a y'a k'an bɛn waati wɛrɛ inshallah